question is, can we solve these global problems by our own? The answer is no. Pada Jumat 8 Juli 2022, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membuka acara pertemuan para menlu negara anggota G20 di Bali. Di awal pembukaan, Retno langsung menyerukan perdamaian Rusia dan Ukraina. Dalam acara itu turut hadir pula menlu Rusia Sergei Lavrov. Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo telah melakukan misi damai dengan mengunjungi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan para menlu anggota G20 tersebut, perang Rusia dan Ukraina juga menjadi fokus utama. Retno Marsudi mengungkit bagaimana dunia baru saja pulih selesai dihantam oleh pandemi COVID-19. Dunia kini harus kembali berhadapan dengan krisis perang di Ukraina. Menurutnya, hal ini menjadi tanggung jawab anggota G20 untuk mengakhiri perang secepatnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menyelesaikan perbedaan di meja negosiasi, bukan di medan perang. Retno mengungkit bagaimana seluruh negara di dunia terkena dampak dari konflik Ukraina-Rusia dalam sektor pangan, energi, dan ekonomi. Ia mengatakan negara yang paling terkena dampak adalah negara berkembang serta yang pendapatannya rendah. Namun Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pilih walkout dari pertemuan G20 tersebut. Lavrov disebut keluar dari sesi pagi saat Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melontarkan kritik atas invasi Rusia. Pada sore harinya saat Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berbicara secara virtual, Lavrov juga tak hadir. Lavrov mengatakan negara-negara barat menghindari pembicaraan masalah ekonomi global dalam pertemuan G20 ini. Ia menuturkan sejak awal negara-negara tersebut terus melontarkan kritik pedas terhadap Rusia. Lavrov menegaskan dirinya mengaku tak masalah untuk melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat. Namun justru pihak Amerika yang memutuskan hubungan dengan Rusia. The world has yet to recover from the pandemic, but we are already confronted with another crisis, the war in Ukraine. The ripple effects are being felt globally on food, energy, and fiscal space. And as always, developing and low-income countries are impacted the most. The question is, can we solve these global problems by our own? The answer is no. Global challenges require global solution. But honestly, we cannot deny that it has become more difficult for the world to sit together. So multilateralism is also the only way to coordinate effectively against the global challenges. Therefore, let's try to do our best. And multilateralism will only deliver if there is trust among us. Again, try our best to strengthen strategic trust and mutual respect, and uphold all foundation and principle that we built since 1945, when the UN was established. The phrases in the UN Charter are very clear: to maintain international peace and security in conformity with the principle of justice and international laws, to develop friendly relations among nations, and to achieve international cooperation in solving international problems. So, it is our responsibility to end the war sooner than later. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!